क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सूबे सिंध के इलाके पीर पट्टो पुलिस स्टेशन जिला ठट्टा की हुदूद में होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया, एक दिल खराश दास्तान। बच्चा एक दिन पहले अपने घर से निकला था, घर वापस नहीं आया। जुर्म का ये पहलू कब, कहां, कैसे शुरू हुआ? ये सारा सूबे सिंध का इलाका है ना? जी सर, हाँ, पीर पट्टो पुलिस स्टेशन है, सूबे सिंध का इलाका। और इसमें तकी देखो, मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो क्रिमिनल है ना वो है अभी तक पर्दे में। सर, जब आज तक कोई मुजरिम नहीं बचा तो ये मुजरिम भी कैसे बचेंगे? सर, जिस घर में अचानक मौत की खबर आ जाए उस घर का हाल क्या होगा, और वो भी एक मासूम बच्चे की। जिसमें ना कोई बच्चा महफूज है, ना कोई कानून की पासदारी अमल में आ रही है। देखो, एक बात बता दो ना, ये बात तयशुदा है कि मुजरिम का जो अंजाम है ना वो कानून का शिकंजा है, जेल की आहनी सलाखें हैं, वरना मौत तो उसके दहलीज पर खड़ी होती है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 381। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात हुए 494। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्टेड केसेस हैं 14। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 4324। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस दास्तान को हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की निगाहों के सामने पेश कर रहे हैं, ये दास्तान सूबे सिंध के इलाके पीर पट्टो पुलिस स्टेशन ज़िला ठट्टा की हुदूद में सरसद हुई। मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाज़रीन मोहतरम, हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया जाकर होने वाले ऐसे मसाइल आपके गोश गुजार करते हैं कि जिन मसाइल में हमें और आपको कुछ असबाक भी मिलते हैं, कुछ ऐसे सबक भी होते हैं और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें याद रखना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये गांव देहात का इलाका है, पीर पट्टो पुलिस स्टेशन की हुदूद, और इस देहात के इलाके में दरिया के किनारे एक ऐसा वाक़या सरजद हुआ कि अहले खाना ये समझे कि उनका बेटा इत्तफाकी मौत का शिकार हो गया। और उसके बाद
ہوا یہ کہ اس کی تدفین کے مراحل جاری تھے کہ قانون کے اہلکاروں میں سے کسی کو یہ اطلاع ملی۔ نیٹ ورک نے یہ اطلاع دی کہ یہ لڑکا اپنی طبعی موت نہیں مرا بلکہ اس کے ساتھ ظلم و بربریت کا کھیل رچایا گیا ہے۔ ناظرین محترم، ظلم و بربریت کے اس پیغام کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھٹہ پولیس نے کون سی اہم ترین کارروائیاں انجام دی۔ ٹھٹہ پولیس نے ان جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خاطر کہاں تک تحقیق و تفتیش کے دائرے وسیع کر دیے، جرم کی داستان کہاں، کیسے، کس موڑ پر اور کس طرح وقوع پذیر ہوئی، اور اس کے بعد کا احوال آخر کیا ہے، یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی سرگزشت سے، ہونے والے جرم کی ایک ایسی داستان سے جو وقوع پذیر ہوئی گھوڑا باری پولیس اسٹیشن، پیر پٹھو پولیس چوکی، ضلع ٹھٹہ کی حدود میں۔ جرم کی ایک ایسی داستان، ایک ایسا دل ہلا دینے والا واقعہ کہ جس پر ہر ایک حیران و پریشان ہو گیا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی بے حسی کا عالم آج کس موڑ پر جا پہنچا ہے۔ وحشت، ظلم و بربریت شاید جن کے لیے آج کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی، موت کا تماشا رچا دینا شاید کوئی بات ہی نہیں رہی۔ کیا دور آ گیا ہے، ایک ایسی سرگزشت کہ جس میں ایک 12 سالہ لڑکا موت کی منزل پر پہنچ جانے کے بعد منظر پر ابھرا۔ جرم کا یہ واقعہ کب، کہاں، کیسے رونما ہوا، تمام تر تحقیق و تفتیش ہمیں ان راہوں تک لے گئی جن راہوں کو عبور کرتے ظالم وحشی درندہ صفت لوگ اپنے سیاہ کارناموں کی نئی تاریخ رقم کرتے دکھائی دیے۔ ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، وحشت و درندگی اس کے ساتھ ساتھ کیوں پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ جب جہاں جس جانب نظر اٹھائیں، اس دنیا میں ہی کم مگر ہیں ضرور۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جرم جہاں جس مقام پر پرورش پائے وہاں فوری طور پر اس کی بے کنی ہونی چاہیے، ورنہ نہیں معلوم کب تک ہم ایسے مسائل کے دھاروں میں بہتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ظلم و زیادتی کی ایک ہیبتناک سرگزشت ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا محور ہے۔ شروع کرتے ہیں یہ داستان۔ 13 جون 2021، پولیس چوکی پیر پٹھو، مرکزی پولیس اسٹیشن گھوڑا باری، ضلع ٹھٹہ۔ FIR نمبر 30/20، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302، 201، 377 اور 34 PPC ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائی تفتیش کے دائرے میں لائی گئی۔ یہ گھوڑا باری پولیس اسٹیشن کا علاقہ حدود پیر پٹھو پولیس چوکی ہے۔ ناظرین، اگر تفتیشی نگاہوں سے اس علاقے میں دیکھیں تو یہاں کسی نئے فرد کی آمد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان باراڑیوں میں رہنے والے ایک دوسرے سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ نئے شخص کی آمد کے بارے میں ہر ایک جان جاتا ہے کہ فلاں گھر میں، فلاں علاقے میں کوئی نیا فرد آیا ہے۔ ناظرین، گاؤں دیہاتوں میں اسی طرح بچے اپنے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں۔ یہ 12 سالہ لڑکا بشیر ولد محمد حسن ملا صبح سے اپنے نانا کے گھر گیا ہوا تھا اور اب اپنے گھر کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ کہ راہ میں اچانک 2 اشخاص اس سے گفتگو کرنے لگے۔
کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اس لڑکے کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک ہی سالہ بشیر کے گھر والے یہ سمجھے کہ وہ نانا کے گھر ہی رک گیا ہے، اور نانا کے گھر والے یہ سمجھے کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا۔ اگلے ہی دن یعنی 14 جون 2021 12 سالہ بشیر جب نانا کے گھر میں نہ پایا گیا تو اہل خانہ کو پریشانی لاحق ہوئی اور پورے گاؤں کے ایک ایک گھر میں اس کو تلاش کیا گیا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ میں تمام والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ گم ہو تو بالکل دیر نہ کریں اور فی الفور پولیس کو اطلاع دیں۔ تمام علاقے میں ڈھونڈنے کے بعد آخر کار گاؤں والے دریا کی جانب آ گئے اس لڑکے کی تلاش میں۔ اور اس جانب آنے والا ایک شخص اچانک ہی حیرتوں میں پڑ گیا۔ گھوڑا باری کے علاقے میں بہتے ہوئے دریائے سندھ میں سامنے ہی ایک لاش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد یوں ہی آوازیں دے دے کر یہ ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہر ایک اور پھر وہ لمحہ بھی آ پہنچا کہ جب اس 12 سالہ لڑکے کا والد اس کی لاش پر آیا۔ اپنے بیٹے کو اس حال میں پڑا دیکھ کر حسن ملہ کے برداشت کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ ناظرین، پھر یہ منظر ہم آپ کو کیا بتائیں کہ جب اس کے والد نے یہاں آہو فغاں شروع کر دی۔ خدا یہ منظر کبھی کسی باپ کو نہ دکھائے کہ اس کے بعد زندگی میں باقی بچتا ہی کیا ہے۔ یکجا ہو جانے والوں نے مشورہ دیا کہ فوری طور پر اس کیس میں پولیس کو بلانا چاہیے۔ ناظرین، صوبہ سندھ کے علاقے پیر پٹھو پولیس اسٹیشن کے حدود ضلع ٹھٹہ میں ہونے والی جرم کی یہ داستان ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، یہ پیر پٹھو پولیس چوکی ہے۔ ہلو جی، لاش ہمرا مری گا کتے وہ دریا تے دریا تے سندھو دریا تے کپتے تما تکڑا چو سندھو دریا تے کپتے گاڑی بیلو اچھا کاٹڑ بیلو۔ یہاں ملنے والی ٹیلی فون کال نے پیر پٹھو پولیس چوکی پر موجود انچارج کو آگاہ کر دیا کہ گھوڑا باری کے علاقے میں بہتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے ایک لاش موجود ہے۔ کتے دریا سندھو جی پر کنارے تے لاش جو ہے چھوکر کو مارے لاش جلدی کیوں جلدی کیوں صاحب گاڑی تیار کر نفری تیار کر آواز ڈرائیور جلدی۔ یہاں سے فوراً موقع واردات کی جانب روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں سے موقع واردات تقریباً 15-16 کلومیٹر دور ہے۔ قانون کے اہلکار مختلف کٹھن راہوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی جانب جا رہے تھے۔
قانون کے اہلکار آخرکار اپنی منزل کی جانب پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام حالات و واقعات کو یکجا کیا جانے لگا۔ یہاں پڑی اس لاش کا معائنہ کیا جاتا رہا کہ کہیں کوئی ضرب کا نشان موجود ہے یا نہیں۔ اس موڑ پر قانون کے اہلکار اس باپ کو تسلیاں دے رہے تھے کہ جس کی اولاد کی لاش اس کے سامنے موجود تھی۔ تمام حالات و واقعات جاننے کے بعد قانون کے اہلکار معلوم یہ کرنا چاہتے تھے کہ کہیں کسی سے کوئی دشمنی کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں ایک ہی قوم کے تمام افراد بستے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات ہم آپ کو ضرور بتاتے چلیں کہ اہل خانہ نے لاش کے پوسٹ مارٹم سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے لاش کو اپنی نگاہوں میں سما لیا۔ 12 سالہ محمد بشیر ملہ کی لاش کو محمد حسین ملہ اس کے والد کی سربراہی میں لے جایا جانے لگا۔ اور یہی پیغام اپنے ایس ایس پی ٹھٹا ڈاکٹر عمران تک پہنچا دیا گیا کہ بچہ اپنی طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ کنڈیشن وغیرہ ٹھیک ہے اس کی؟ کیونکہ لاش کے گلے پر ملنے والے نشانات، آنکھوں کا ضرورت سے زیادہ ابھر آنا اور اس کے بعد لباس کا بے انتہا معیوب نظر آنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اس کو فالو کرو اور اس کو کرنا ہے، ٹائملی ٹریس کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایس ایس پی ٹھٹا ڈویژن ڈاکٹر عمران خان اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آخر قتل ہونے والا وہ بچہ، اس کا ملزم یا ملزمان کون ہے۔ لیکن اب اس بارے میں کچھ خدشات اس طرح کے ہیں، انفارمیشن آ رہی ہے کہ شاید کسی نے قتل کر کے اس کو پھینکا ہے۔ ایس ایس پی کا ساری تفتیش سننے کے بعد یہ فیصلہ لینا کہ پورے علاقے میں جو مشکوک افراد ہیں ان کی چھان بین، تحقیق، تفتیش اور حقائق کو یکجا کیا جائے۔ اس میں جو 2-3 سٹیپس فوراً سے کرنے والے ہیں، جو ہمارے پاس سسپیکٹس کے نام آ رہے ہیں، اپنے تجربے کے ناطے ان گائیڈ لائنز کو دینا شروع کر دیا۔ فی الفور ان کو ریڈز کر کے ان کو اریسٹ کرنا ہے، اور اسی طرح جو بچے کے والدین ہیں ان کو ہم نے گائیڈ کر کے، کنونس کر کے مقدمہ درج کروانا ہے۔ تو جو ملزمان ملوث ہیں، سسپیکٹ، ان کو گرفتار کرنا ہے اور مقدمہ درج کروانا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم تعلقہ گھوڑا باری میں موجود ہیں اور یہ ہے ڈسٹرکٹ ٹھٹا۔ یہاں پر ہونے والی جرم کی جو داستان، ظلم کی جو داستان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس داستان کے بارے میں یہاں کے موجود لوگ کیا کہتے ہیں، علاقے والوں کا کہنا کیا ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بابا چھا تھے ان میں؟ بابا یہ ظلم تھا نا غریبن سان، ہاں یہ بڈھی موا جاتی موا کیچنا مارے موا، ٹھیک یہ ہے، ظلم تھا اساں کے قاتل کھپن۔ قتل کھپن تاں کے؟ ہاں قاتل ٹھیک ہے بابا، ॿुधाए بڈھی موا لیکن اڑے جا موا نے کہ قاتل ہے خبر۔ ابا غریب ہو جارا بڈھی موا ہاں ظلم تھوا غریب میں ہو بھی پریا مسکین آ قاتل کپن حق ملے اساں ہاں بابا، غریبن سان ناجائز تھیا، غریب ماण्हू छा कनि जरा। جی بابا ॿुधाए सर छा थियो बस साईं؟ ज़बरदस्ती हुनखे ज़ुल्म कयो वियो आहे, हुनखे क़त्ल तशदुद कयो वियो आहे, हुन सां जेको आहे तमामु वॾो ज़ुल्म कयो वियो आहे। ऐं महिरबानी करे असांखे असांजो इंसाफ़ कयो वञे ऐं उन्हनि खे सज़ा ॾिनी वञे। जी बाबा। हासे तव्हां ॾिसो पिया वॾो ज़ुल्म थियो आहे, वॾो ज़ुल्म थियो आहे, इन सां इंसाफ़ कयो वञे। हुनजो पुटु कातिल जेके आहिनि से गिरफ़्तार कयो। नंढिड़ो पुटु हो? नंढिड़ो पुटु आहे, जो मासूम पुटु आहे हुनजो। वज़ीर आला खे बि असांजो इहो आहे त इंसाफ़ कयो वञे असां ग़रीबनि सां। इंशाअल्लाह बाबा। असांजो चवणु इहो आहे की हेतिरो जेको बि नुक़सानु थियो आहे, नंढी जान आहे, हाँ ॾिसो असांजा बि बचा आहिनि, बिल्कुल ठीक है। असांजा बि बचा आहिनि। नाज़रीन, यहाँ कहना यह है, यहाँ पर जितने भी अहले इलाका मौजूद हैं, एक ही बात कहते हैं, एक ही दुख है और दुख साझा है हर एक का। वो ये कह रहे हैं कि एक मासूम सा बच्चा जिसके साथ जिस्मानी तशद्दुद हुआ और वो जुल्म तशद्दुद के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब इन सब का कहना यह है कि इन्हें इंसाफ चाहिए,
हमारी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर से उन हुक्काम वाला से गुजारिश है कि जो इंसाफ की फराहमी में आसानियाँ पैदा करते हैं कि इस छोटे से मासूम बच्चे के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। हाँ पुत्र, बस 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 बाबा, बस बाबा, बस बाबा, बस। नाजरीन, ये उस मकतूल बच्चे का बाप है जो बेचैन बेकरार है, इसे किसी भी पल करार नहीं आ रहा है और ये अपने मासूम बच्चे को ढूंढता फिर रहा है, दीवानों की तरह, पागलों की तरह, और औलाद वाले इस गम को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस पर क्या बीत रही होगी। बाबा बस बस बाबा, बस बस। Criminals Most Wanted। सूबे सिंध के इलाके पीर पट्टो पुलिस स्टेशन जिला ठट्टा की हुदूद में होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया। ये कानून के एहलकार एक बार फिर उसी इलाके में जा पहुंचे जहां कत्ल हुआ। तमाम इंतहाई जुल्म थियो एड़ो जुल्म असां जिंदगी में कोन थियो मणको वेठो रहे मासूम बार आहे नंढो आहे ॾा खां असां सभु औलादार आहियूं पंहिंजे पुटनार आहियूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा ख़ैर आहे ख़ुशि आहियो? दादा हीउ जेको वाक़ियो थियो आहे बशीर मलाह जेको फोत थियो आहे ज़्यादती थी आहे जंहिंसां तव्हांखे इन जी बारे में का बि ख़बर कोन्हे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जे हुकुम सां असां इहे कातिल पकड़ींदासीं, कातिल बि पकड़ींदासीं। यहाँ फर्दन फर्दन मालूमात ये ली जा रही थीं कि आखिर होने वाले इस जुर्म के पीछे कौन हो सकता है। हुजे ऐं तव्हां इन ते गहरी नज़र रखो ऐं इन्हनि खां पुछा गाछा बि कयूं पिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जुस्तजू में थे कि आखिर घोड़ाबारी के इलाके में होने वाले जुर्म का सिरा कहाँ मिलता है। ये बिल्कुल सच है कि अगर पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी भी तफ्तीश में लग जाएं तो उसकी तमाम तर गहराइयों तक जा पहुंचती हैं, और यहां सब कुछ ऐसा ही हुआ। रात दिन इन्वेस्टिगेशंस के मामला बिल्कुल इसी तरह जारी रहे। इंशाअल्लाह ताला अदलिया में गॾु हलंदासीं, जेका बि हक़ीक़त हूंदी उहा इंशाअल्लाह साम्हूं अची वेंदी। ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको हज़रत न आहे, मां तुंहिंजो भाउ आहियां, मसइलो आहे, अञा को मसइलो आहे त मूंखे ॿुधायो। मसइलो न आहे, बसि जेको ज़ुल्म शुक्र आहे। ठीकु आहे जो बशीर नालो है। अच्छा शकील है बशीर। और इसके बाद नाजरीन मिलने वाले मुस्तनद शवाहिद ने कानून के एहलकारों को एक और जानिब रवाना कर दिया। और यहां होटल में बैठे ये दो अफराद कानून के लिए इस लम्हे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
तमाम तर हालात, वाक़यात और शवाहिद को यकजा करते हुए मिलने वाली मुस्तनद इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। इसी तरह 2 अफराद को 12 साला बशीर मल्लाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तेरा? इब्राहिम। इब्राहिम जी। और वालिद का क्या नाम है? हाजी। ये बच्चे को क्यों मारा है? क्या वजह है? क्या दुश्मनी थी तुम्हारे इसके साथ? मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा मेरे भाई? पता नहीं हमारे को। तुम ऐसे नहीं बताओगे? हमारे को कोई नहीं पता। तुम्हें कोई पता नहीं है? अच्छा, तो मैं अपने फिर आ जाऊं उसी पुलिस वाले पे। पहले तो मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं ना, अब तुम नहीं बताओगे तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करूंगा जहां से 2 मिनट में तुम बताओगे। बोलो। हम मानी खा रहा था। मानी तो खा रहे थे, लेकिन बच्चे के साथ क्या किया ये बताओ ना। हमको नहीं पता। तो किसको पता है फिर? हमारे को नहीं पता। अभी तुम बताओगे, 1 मिनट में बताओगे। बताएगा जो जो हकीकत है वो बताओगा। सारी बात मुझे शुरू से बचा पता, जो भी हकीकत है वो बताओ। अच्छा जो टाइम हो 6 बजे का टाइम था। सच सच बताना। हाँ सच। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो अशर करूंगा जो दुनिया देखेगी। ये अठियाए होते। किसको लेके आया? छोकरे। वो बच्चा बशीर को लेके आया। अच्छा, कहाँ पर लेके आया? दरिया पे। दरिया के किनारे पे। अच्छा, आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम भैंसे चरा रहे थे वहाँ। ठीक है। अठियाए होते। ठीक है। होते जना कहीं इन पेरी अग्नि। उसने उसके साथ ज्यादती की। हाँ। उसके बाद मैंने की। फिर उसको लेके गए दरिया पे। फिर उसको बोड़ा, लता मारा, मुक्का मारा। फिर उसको डबोया उसने। हाँ। जब वो खत्म हो गया उसके बाद फिर छोड़ दिया। फिर तुम कहाँ गए? हम भाग गए। अभी तुम कह रहे हो कि सब कुछ उसने किया और तुम कोई नेक थोड़ी हो। तुमने भी किया है ना। तो फिर बताओ ना। हमने खुल के बताओ। जब बात खुल गई है तो इसमें फिर खुल के बताओ। हम भी मारा था। मिल के मारा? किसने और किसने? मैंने शकील दोनों। शकील ने और तूने मिल के मारा इस बच्चे को। किस वजह से मारा? इसी जो ज्यादती की उसके साथ। आपको डर था? क्या था? आपको हमारे को ये डर था हमारे को मार देंगे। तुमने जुल्म किया मासूम बच्चे के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं बताओ। वो बच्चा किसका था? पुन्नू। वो तुम्हारा रिश्तेदार है? वो तुम्हें बच्चा क्या बोलता था? हम भाई थे। भाई बोलता था? तो शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या नाम है तेरा? शकील। वालिद का नाम क्या है? रमजान अली। और कहाँ के रहने वाले हो? टंडो आफिशा। ये बच्चे के साथ क्यों ज्यादती की है? ये हमने नहीं किया था। किसने किए? ये पता नहीं है। तुम खुदा को हाज़िर नाज़िर समझ जानते हो? खुदा को हाज़िर नाज़िर मानते हो? मानते हैं, बिल्कुल मानते। तुम मुसलमान हो? जी मुसलमान है। ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता था? भाई क्या था हमारा? तुम्हारा रिश्तेदार था? जी हाँ। अपने रिश्तेदार के साथ इस तरीके से आपने किया है? तुम किधर के रहने वाले हो? टंडो आफिशा। उस दिन तुम कहाँ थे? मछली मारते थे, उसमें माइटो हमारे साथ है, लड़के मामा था ना वो हमारे साथ है। बच्चा किस दिन गायब हुआ? ये दिन का पता नहीं। ये मुझे चूना नहीं लगा। जो हकीकत है वो मुझे बताओ। हकीकत साहब नहीं, गलत बोल रहे हो आप। गलत बयानी कर रहे हो। तुम गलत बयानी कर रहे हो। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, मुझे सारा पता है कैसे वो तुम लड़के के लेके गए हो और कैसे उधर जाके लेके गए हो। और दूसरा तुम्हारे बंदा तुम्हारे साथ था, उसके साथ फिर ज्यादती किए, उसके बाद उसका गला दबाकर साथ ही ने जो है दरिया है उस दरिया में डबो के मारे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। पूरा इलाका ये अहले इलाका बोल रहे हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन किए, पता किया है, तब तुम्हारे ऊपर हाथ डाला है। मैंने नहीं देखा ना अपने आंखों से, लेकिन अल्लाह ताला ने देखा है। वही बेहतर समझता है, वही हमारा मालिक है और वही हमें सीधा रास्ता दिखाएगा। और उसी ने तुम्हारे ऊपर जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने सिला दिया, हौसला दिया और मैंने तुम्हारे को पकड़ लिया। इसके साथ आप गए थे मछली मारने के लिए? लड़का मामा ओसू है। क्या नाम था उसका? उस्मान। अच्छा, कहाँ पर गए थे? नदी गए थे, घर पे नदी गए थे। अच्छा, और वापस कब आए थे? वापस मैंने 1-2 बजे आए। 2 बजे आए थे। ये वाकया 6 बजे हुआ है? 6 बजे हुआ। ये बता रहा है कि आपने इसको लेकर आए थे, फिर हमने उसके लिए हमारा मशवरा बना हुआ था, पूरी प्लानिंग थी, मुझे कहा था मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद आपने उसके साथ ज्यादती की। जी हाँ। यही बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के बच्चे के साथ ज्यादती करोगे
तो उसका अंजाम यही होता है जो आपके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। आपके साथ कोई दुश्मनी है हमारी? कोई दुश्मनी नहीं है। जी नहीं। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्रामों के नाते ये बात जरूर कहते हैं कि जुर्म जुर्म होता है, कभी पोशीदा नहीं रह सकता। हाँ, उसके आश्कार होने में देर जरूर लगती है, लेकिन जुर्म अपने निशानात जरूर छोड़कर जाता है। और यहां सब कुछ ऐसा ही हुआ। उस मजलूम माँ को, उस मजलूम बाप को मैं हक दिला के लाऊंगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं हक और सच की बात कहता रहूंगा और तुम्हें मैं साबित करूंगा कोर्ट में कि इस बच्चे के कातिल तुम हो और तुम्हारा साथी। दौरान तफ्तीश ये चीज़ सामने आई, उस बच्चे के साथ बदफेली की थी, उसके साथ ज़्यादती की थी, उसके साथ एक दूसरा उसका साथी भी शामिल था। और उन्होंने जब इस गुनाह को मर्तकब किया तो अपने इस जुर्म को छुपाने की खातर उन्होंने उस बच्चे को दरिया के पानी में डुबो दिया ताकि उसका सुराग ना मिल सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उस पर अच्छा काम किया, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और वो सारे सबूत सामने आ गए। जो असल मुल्ज़मान थे वो भी कानून की गिरफ्त में आ गए और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस ने उस बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया हुआ है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि केस मजबूत बनाएं ताकि मुअज़्ज़ज़ अदालतों से जो ये मुल्ज़मान हैं इनको सज़ा मिल सके। बात वही हुई ना कि मैंने कहा था ना कि जुर्म छुप नहीं सकता कभी, कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब ज़रूर हो सकता है, लेकिन और वो भी नाकर्दा गुनाहों की पादाश में किसी मासूम बच्चे का खून कभी नहीं छुप सकता। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सूबे सिंध के इलाके पीर पट्टो पुलिस स्टेशन ज़िला ठट्टा की हदूद में होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा सानेहा कि जिसके बाबत अहले खाना को भी ये नहीं मालूम हो पाया कि ये बच्चा अपनी तबई मौत मर गया या जुल्म व बर्बरियत का शिकार हुआ। लेकिन ये कानून कुदरत है कि खून नाहक छुपता कभी नहीं है, आश्कार ज़रूर होता है। और आप देखिए कि आखिरकार इस खून ने पुकार कर ये बयान किया कि इसके साथ जुल्म इस्तबदाद कैसा हुआ और आखिरकार वो जराइम पेशा नासिर कि जो इस पूरी दास्तान का मरकज़ी किरदार थे, कानून की तहवील में आ गए। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह इस लम्हे हम यही कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी खैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।